Father, we just thank you so much that you offer us your forgiveness, but more than that, you offer us the ability to walk in forgiveness and in the power of forgiveness and the freedom that it brings. And we ask, Father, that you just impart that to us tonight. In Jesus' name, amen. This week, we're going to be kind of delving into the arena that forgiveness is in. Esta semana vamos a estar hablando de la área en donde se lleva el perdón a cabo. But I want to carry over from last week and begin this week with the understanding that God wants to bless us because of our forgiving others. Pero quiero entrar esta semana volviendo a repetir de la semana pasada que Dios nos quiere bendecir por medio de perdonar a otras personas. God always blesses his children for obedience. Dios siempre bendice a sus hijos por obediencia. Matthew chapter 5, beginning verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Mateo 5, 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Now, these three areas that God blesses have to do with forgiveness in one way or the other. Y estas tres áreas en las cuales Dios nos bendice tienen que o tratan con el perdón de una manera u otra manera. Especially being merciful and being a peacemaker. Especialmente siendo misericordioso y siendo pacificadores. But in Matthew 5, Jesus doesn't discuss what those blessings are. Pero en Mateo 5 Jesús no habla de qué son esas bendiciones. And I found one example of blessings for being obedient and for forgiving. Y yo encontré un ejemplo por las bendiciones de ser obediente y de perdonar. That is found in Proverbs 16:7. Que se encuentra en Proverbios 16:7. When a man's ways please the Lord, he shall make even his enemies to be at peace with him. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda sus caminos. Imagine having even your enemies to be at peace with you. Now, I don't know about you, but I think that's freedom. Imagina que en tu vida hasta tus enemigos hagan paz contigo. Para mí eso es la libertad. Jesus made it clear that he wants us to live in freedom. Jesús lo hace claro que él desea que vivamos en libertad. And not just the out of prison or out of jail kind of freedom, Y no solo esa libertad fuera de la cárcel, but the spiritual freedom in which we're able to do what God says to do. pero una libertad espiritual donde somos capaces de hacer lo que Dios nos manda hacer. Now, there is a war against our freedom. Hay una guerra en contra de nuestra libertad. The enemy against our freedom is the enemy of our souls. El enemigo contra nuestra libertad es el enemigo de nuestras almas. We know him as Satan. Lo conocemos como Satanás. And Satan provokes our flesh and carnal thinking to serve his purposes, which are to defy and to deny the Lord. Y él provoca nuestra carne y nuestros pensamientos para servir a sus propósitos, los cuales son para desafiar y negar al Señor. So we need to understand there's a war against our freedom. Tenemos que entender que hay una guerra en contra de nuestra libertad. And when it comes to the matter of forgiveness, that's actually spiritual warfare. Y cuando se trata del perdón, esta es una guerra espiritual. The battle is over our spiritual, moral, and emotional freedom. Estas batallas se llevan en cabo por nuestra libertad espiritual, nuestra libertad moral y nuestra libertad emocional. And forgiveness is tied to each area. Y el perdón está atado a cada de estas tres áreas. The devil wants to steal our freedoms, to put us in bondage to sin, bitterness, and despair.
El diablo quiere robar nuestras libertades para ponernos en esclavitud al pecado, la amargura y la desesperación. I found it. The devil wants to blind us to God's healing word. God sends his word to heal us. El diablo quiere cegarnos a la palabra sanadora de Dios. Dios envía su palabra para sanarnos. We find that in Psalms 107 especially, Y eso lo podemos encontrar en Salmo 107 especialmente, where we find that God sent his word and healed us. donde vemos que Dios manda su palabra y nos sana. Now we understand that God sending his word also means that God sent Jesus, and Jesus heals us. Y entendemos que Dios manda su palabra, pero también manda a Jesús y Jesús sana. But God also sends forth his words, which we call his word, and he heals us through that as well. Pero Dios también envía sus palabras, que llamamos su palabra, y nos sana por medio de ellas, igual. And if the devil can blind us to God's healing word, then we won't see it, we won't get the benefit of it. Y si el diablo nos puede cegar a la palabra sanadora de Dios, entonces no somos sanos y no podemos recoger los beneficios de ella. So what are some of the enemy's weapons? ¿Y cuáles son algunas de las herramientas del enemigo? Fears, confusion, and disobedience. El miedo, la confusión y la desobediencia. Now those aren't all of them, but Yes. those are some of them. Y esos no son todas, pero son algunas. I hit on this equation a long time ago. Yo me di cuenta de esta fórmula hace mucho tiempo And I call it a satanic equation. y yo lo llamo una ecuación satánica. Fear plus confusion equals disobedience. Disobedience leads to defeat. Y es así, el miedo más la confusión igualan la desobediencia y la desobediencia resulta en la derrota. What are some of the fears? The offender will go unpunished. ¿Cuáles son algunos de los miedos o temores? I fear I will remain injured. Tengo miedo que el delincuente quedará sin Me- recibir castigo o seguiré herido. If I forgive this character, I'll be exposed again to being hurt. Y si yo estaré expuesto a ser violado nuevamente. So those are just three types of fears that we have related to forgiveness. Esos solo son tres tipos de miedos que tenemos acerca del perdón. And then we have some confusion. Y después tenemos la confusión. Am I really able to forgive? ¿Soy yo realmente capaz de perdonar? Now there's a lot of confusion over that. Hay mucha confusión de esto. We know that God tells us to. Sabemos que Dios nos manda hacerlo. It's all through his word. Lo dice en la palabra. We've heard it preached for years if we've been in church for a long Lo time. hemos escuchado predicado por años y hemos pasado tiempo en la iglesia. But am I really able to forgive? Pero ¿soy capaz de perdonar? I was in sales for a long time. Yo estuve en negocios por bastante tiempo. And something that we learned about the confused mind Y algo que aprendimos sobre la mente confusa is that the confused mind almost always says no. es que la mente confusa casi siempre dice que no. If you're confused about what the car salesman is telling you, you're likely to say no to the deal. Si estamos confusos por lo que nos está diciendo el que vende carros, estamos más probables a decir no. If you're confused about what your parents wanted you to do, you wouldn't do it. Si estamos confusos en lo que quiere que nuestros padres hagamos, no lo hacemos. And if we're confused about what God's telling us, Y si estamos confusos en lo que Dios nos está diciendo, quite often we say no. casi siempre decimos que no. We're not really trying to be disobedient, but we are. No estamos tratando de ser desobediente, pero sí lo somos. Another area of confusion is what is forgiveness? I mean, really, what is forgiveness? Otra área de confusión es ¿qué es el perdón? Realmente, ¿qué es el perdón? And then we have the area of disobedience. Boy, the devil loves to use that Y weapon. después tenemos la área de desobediencia y cómo ama el diablo usar esta herramienta. Fear paralyzes. El miedo paraliza.
Have you ever seen a paralytic able to do much? ¿Han podido ver a una persona paralizada poder hacer mucho? Now, the thing is, if you're paralyzed in fear, you're going to say no to doing anything. Si una persona está paralizado en el miedo, siempre va a decir que no. And again, the confused mind always says no, or almost always says no, and so that leads to disobedience. Y de nuevo, la mente confundida casi siempre dice que no, y esto resulta en desobediencia. And one of the areas, one of the great principles of truth, that the enemies of our soul, that's Satan and selfishness, Y uno de los principales de la verdad es que el enemigo de nuestras almas have so endeavored to obfuscate, obscure, confuse, distort, and diminish is the truth of forgiveness. intentan para ocultar y menospreciar el perdón. Because of this, to a vast number of people, the matter of forgiveness is really challenging, if not outright impossible. Como resultado, el perdonar se le hace imposible a un mayor de personas. Now, here's the thing. In this situation, we need to understand that it really is spiritual warfare. En esta situación tenemos que entender que es una guerra espiritual And we need to make some choices, and choices have outcomes. y tenemos que hacer algunas opciones y las opciones tienen resultados. And let's, without going into what they are, let's look a little bit at the outcomes of our choices about Vamos a forgiving. ver en los resultados de nuestras opciones sobre el perdón. We need to understand, first of all, that the objectives in this warfare are greater than merely or simply our own freedom. Tenemos que entender principalmente que los objetivos en esta guerra son mayores que tu libertad individual. The objectives that actually both Jesus and the devil are after are the freedom of everyone you're connected to. Los objetivos afectan la libertad de todas las personas con las que estás conectado. Let me ask a question. How many of you have ever thought about forgiveness as spiritual warfare before? ¿Cuántos de ustedes han pensado en el perdón como una guerra espiritual? Not very many of you have thought about forgiveness in terms of spiritual warfare, though. Quizás muchos de nosotros no hemos pensado en el perdón como una guerra espiritual, But when we get right down to it, pero cuando lo vemos a su fundamento, the devil is, since Eden, the devil has always been challenging what God's told us to do. desde Edén, el diablo siempre ha retado lo que Dios nos manda hacer. And when it comes to forgiveness, Y cuando se trata del perdón, he runs the full gamut from, go ahead. Él juega desde el principio. He runs the full gamut from, did God really say, to you can't do it. Él juega del principio a Dios verdaderamente lo dijo a no lo puedes hacer. Now, see, the immediate outcomes of your choices, excuse me, to forgive or not forgive will satisfy either your flesh or your spirit. Los resultados inmediatos de nuestras decisiones de perdonar o no perdonar satisfarán nuestra carne o nuestro espíritu. Now, by that I mean, if you refuse to forgive, you're going to be satisfying your flesh. Y por esto quiero decir que si tú decides no perdonar, vas a satisfacer tu carne. If you choose to forgive, you'll be satisfying your spirit. Si decides perdonar, vas a satisfacer tu espíritu. And those are the immediate outcomes of Y your estos son choices. los resultados inmediatos de nuestras decisiones. The long-term outcomes will affect the faith and the belief of other people in your life. Los resultados a largo plazo de estas batallas afectarán la fe y la creencia de otras personas en tu vida. We don't like to think about this because there's a lot of responsibility with it. No nos gusta pensar en esto porque hay mucha responsabilidad, But the outcomes of our choices of obedience, pero los resultados de nuestras opciones de obediencia, the long-term outcomes, los resultados a largo plazo, will serve the purposes of either our Lord Jesus Christ or the devil. servirán los propósitos de cualquiera de los dos, nuestro Señor Jesucristo o el diablo. Now, I don't know about you, but I served the devil long enough in my life, a long time ago.
don't want to keep doing it. Y no sé de ti, pero yo ya tengo mucho tiempo donde servía al diablo y ya no lo quiero hacer. The result of our choice to forgive or to stay in unforgiveness the results are either our freedom or our bondage. Los resultados de nuestra elección de perdonar o permanecer en la falta del perdón son nuestra libertad o nuestra esclavitud. Now, understand that freedom is to our benefit, our immediate benefit. Tenemos que entender que la libertad es para nuestro beneficio propio, But our freedom also serves the greater purposes of Christ. pero al mismo tiempo nuestra libertad también sirve a los propósitos mayores de Cristo. When we're walking in freedom, we're walking in peace and joy. Cuando caminamos en libertad, caminamos en paz y alegría, We're walking in effective authority. caminamos en autoridad efectiva, We're walking in power, love, and a sound mind. caminamos en poder, amor y mente sana. Jesus said it this way, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Jesús lo dijo de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Now, if we're in bondage, Si estamos en esclavitud, our bondage serves the greater purposes of Satan. nuestra esclavitud sirve a los propósitos mayores de Satanás. Not just with us, but with everybody in our life. No solo con nosotros, pero con todos aquellos en nuestras vidas. Satan is constantly arguing the ways of God are failure and weakness. Satanás siempre está argumentando que los caminos de Dios son fracaso y debilidad. If you're walking in unforgiveness, he's pointing to you and saying, looky there, they've got no joy, no peace, no power. Si caminamos sin perdonar, Él te está señalando a ti y dice, míralo a Él, no tiene alegría, no tiene paz, no tiene poder. And if you're really suffering from the long-term effects of unforgiveness, Y si estamos sufriendo de los efectos a largo plazo de falta de perdón, you'll be living with an unsound mind, you'll be conflicted, and you'll be bitter. vamos a vivir con mentes insanas y vamos a estar en conflictos y vivir en amargura. And if this is us, then we become false witnesses for Christ. Y si estos somos nosotros, nos convertimos en testigos falsos de Dios. Because Satan is using that bitterness and all the negatives in our life that result from unforgiveness. Porque Satanás está usando todo eso negativo y la falta del perdón. And pointing to us and saying, so that's what a Christian is. Y nos está señalando y dice, ¿y eso es lo que es un cristiano? You want to jump right in, don't you? ¿Quieres entrar, no? I'm being sarcastic. Estoy siendo sarcástico. Jesus said we're supposed to be his witnesses. Jesús nos dice que deberíamos ser testigos de Él. Now, we're either going to be good or bad witnesses. ¿Vamos a ser buenos testigos o malos testigos? And if we're a bad witness for Christ, Y si somos malos testigos para Cristo, the chances are that's serving some purpose of the devil. la probabilidad es mayor que vamos a servir el propósito del diablo. Now, understand that Jesus wants us to live in freedom. Tenemos que entender que Jesús quiere que vivamos en libertad. He wants us to live in the midst of his blessings, the power, love, and sound mind. Quiere que vivamos en medio de sus bendiciones de poder, amor y mente sana. Christ wants us to live in the kingdom of God, righteousness, peace, and joy. Cristo quiere que vivamos en el reino de Dios, justicia, paz y alegría. I really like that one. Esto me gusta bastante. If we're kingdom saints, Si somos santos del reino, then we should be living righteously. entonces deberíamos vivir de una manera justa, We should be living in peace. deberíamos vivir en paz. And remember, when our ways please the Lord, he'll Y make even our acuérdense enemies que- to be at peace with us. Y acuérdense, cuando nuestros caminos son agradables al Señor, nos dice que nuestros enemigos harán paz con nosotros. And that's a nice peace to have. Y esa es una buena paz para tener. When we're living as kingdom saints, we're living in joy. Cuando vivimos como santos del reino, vivimos en alegría. And the people of the world don't get that one. Y la gente en el mundo no entiende esto. They see us getting hurt. Ellos ven que somos lastimados, They see us suffering. ven que estamos sufriendo, They see us,
in situations that would make the rest of them very unhappy. Ven que estamos en situaciones que harían que todos sean infelices And we're walking around just joyful. y caminamos con un gozo. Praise God, He's a good God. Hallelujah. I mean, Gloria a Dios, Dios es un bueno Dios. that's how we should be walking around. Así deberíamos caminar. But if we're choosing to be unforgivers, Pero si estamos escogiendo a no perdonar, we won't experience that. no vamos a poder sentir eso. One of the best, I wish I could have videotaped this one. Me hubiera gustado grabar esto. Glenda and I were at a Walmart one time, Glenda y yo estábamos en un Walmart and there's this lady just screaming and hollering at her kids, cussing at them, and just being all kinds of ugly. y había una mujer que estaba gritando, diciendo malas palabras a sus hijos. And she turned around and we saw she had this t-shirt on. Y dio la vuelta y vimos que tenía una camiseta puesta. And the t-shirt said, Y la, Jesus loves you. y la camiseta decía, Jesús te ama. I so much wanted to go up to her Me hubiera gustado ir enfrente de ella and kind of give her a wake-up call, but I y thought darle un better of it. llamado para despertar, pero no lo hice. I don't like getting cussed out, so I chose not to do Pero no that. me gusta que me digan malas palabras, entonces no lo hice. Any of you been in that situation? Let's look at unforgiveness and anger. Vamos a ver el rencor y el enojo. We need to understand what anger is. And by the way, the printouts that I did for you, they have some of my click notes on there. So take advantage of them. Because, but ignore when it says last slide or click arrows, ignore those things. That's not part of the presentation. Las notas que les di a ustedes contienen mis notas personales, entonces pueden tomar ventaja de ellas. So what's anger? Entonces, ¿qué es el enojo? Anger is a strong negative emotion resulting from a violation of something. It's either real or imagined, but it's a violation of something important in your life. El enojo es una emoción fuerte negativa que es resultado de una violación real o imaginada de algo importante en su vida. Now, those are dictionary definitions. Y esa es una definición del diccionario. And notice the definition includes real or imagined. Y nos fijamos que la definición incluye real o imaginada. We had another saying in our sales teams Teníamos otro dicho en el negocio, that reality is as people perceive it. que la realidad es como la gente lo percibe. So if somebody imagines that they've been hurt, Entonces, si una persona se imagina que ha sido lastimada, to them they have been hurt. para ellos han sido lastimados. In the Illustrated Bible Dictionary, En la Biblia Ilustrada, el diccionario, they say that anger is the emotion of instant displeasure on the account of something evil presenting itself to our view. nos dice que el enojo es un sentimiento inagradable como resultado de algo que no nos gusta. Now we need to understand, I've heard a lot of people in churches over the years say, well, that it's sinful to be angry. That's not so. Tenemos que entender, he escuchado a varias gente en la iglesia decir que es un pecado estar enojado y eso no es verdad. But anger can become sinful. Pero el enojo sí se puede convertir en algo de pecado. Now, if anger is due to an imagined situation, an imagined violation, Si el enojo es resultado de una violación imaginada, then that becomes a prideful issue, and that prideful issue can translate into sinful anger. eso se convierte en un error de orgullo y eso puede resultar en un pecado. Now, there's a real difference between real and imagined offenses, and the difference is, did the offender intend to hurt you? Hay una diferencia entre las violaciones reales y imaginadas y la diferencia es el que me ofendió intentó ofender. Now, I've been in crowded situations before, and I've stepped on people's toes. Yo he estado en lugares muy ocupados y me he parado en los pies de alguien. Now, I don't know if you've ever done that, but I can be really clumsy. Y no sé si ustedes lo han hecho, pero yo me caigo bastante. But when I step on somebody's toes,
I didn't mean to do it. Pero cuando me paro encima de los pies de alguien, no lo hice a propósito. And a lot of times, we don't even know when we've done that. Y hay varias veces donde no sabemos que hemos hecho esto. And I mean that both literally and metaphorically. Y me estoy diciendo esto literalmente y también como en una metáfora. Sometimes we say something to somebody, or we say something in the presence of somebody that steps on their toes. It's an offense to them for A some reason. veces decimos algo de una persona o le decimos algo a una persona que los ofende And we didn't even know we did it. y no nos damos cuenta que lo hemos ofendido. And if I didn't know I did it, then the offense doesn't exist. Y si no me doy cuenta que lo he hecho, entonces lo ofendido no existe. If I didn't intend to offend you, then the offense doesn't exist. Si no intenté ofenderte, entonces no existe la violación. But that's not the issue. Pero eso no es el problema. The issue is if I've wounded you somehow, El problema es que si te he lastimado de cualquier manera, whether it's real or imagined, aunque sea real o imaginada, you're the one that got hurt. tú eres la persona que fue lastimada. I didn't mean to. No lo hice a propósito. To me, there is no offense, Para mí no hay una violación, but you're the one with the bruised toe. pero tú eres la persona con el pie lastimado. And I don't like having bruised toes either. Y a mí no me gusta que me lastimen el pie tampoco. That's why Jesus tells us that if you've been wounded or offended, Por eso Jesús nos dice que si hemos sido lastimados o ofendidos, go to the offender and tell him. que vayamos al que nos ofendió para decirle. Because so many times, people don't even know they've done it. Porque hay varias veces donde la gente no se da cuenta que lo han hecho. And you've got to give them an opportunity to recognize, man, Dan, I didn't mean to hurt you. Please forgive me. Y les tenemos que dar la oportunidad para que ellos puedan reconocer, no lo hice al propósito, por favor, perdóname. Now, if I walk up beside you with my cane and I go, Si camino a la par tuya y con mi bastón hago así, I meant to do that. yo lo hice a That's a propósito. real offense Esa es una ofensa real on my part. de mi parte. You know, there's a price. There's an awful price of sinful anger. And again, sinful anger is something that we're told not to get into. The Bible says, I'm sorry about this, the Bible says to be angry and sin not. Hay un precio terrible de la ira pecaminosa. La Biblia nos dice que airaos, pero no pequéis. Man, she's good. Isn't she good? There's an awful price of sinful anger. Hay un precio terrible a la ira pecaminosa. Here again, we're told by God in His Word that anger, or to be angry, itself is not necessarily a sin. Dios nos dice en la palabra de nuevo que el estar enojados no es un pecado necesariamente, However, there's a point that anger does become sinful. pero hay un punto donde la ira se convierte en pecado. And sinful anger begins with a person having no intention to truly forgive. Y la ira pecaminosa comienza sin la intención de perdonar. Some examples of this, let's go back to the bruised toe, the stepped on toes. Hay un ejemplo de esto. Regresemos a la ira al pie. I step on your toes and you go to the pastor Me paro en su pie y usted va al pastor. and you tell the pastor that Dr. Timothy stepped on your Y toes les dices al pastor que el doctor Timothy se paró encima de mi pie and he acts like he doesn't even care. y él actúa como no le importa. Y probablemente no me importa porque no sé que lo he hecho. Sin embargo, The pastor then tells that person, well, go talk to him. el pastor le dice a la persona, bueno, ve y habla con él. And that person says, why should I? Y la persona dice, ¿por qué debo hacerlo? Yo soy el que fue lastimado. Él me debería decir que me pida el perdón. Y ahí ni sé si lo voy a perdonar. Y ese es el nacimiento a la ira pecaminosa. Sinful anger begins with the person having no intention to truly forgive. La ira pecaminosa comienza cuando la persona no tiene intención para perdonar. Now, some folks say they just can't do it. They just can't forgive for everything. Y hay gente que dice, no lo puedo hacer, no puedo perdonar cualquier sea la ofensa. Well, in
La inhabilidad de perdonar es un resultado de no estar en la mente espiritual. And not being spiritually minded comes from disregarding what Jesus says. Y no estar en una mente espiritual es un resultado en rechazar lo que dice Jesús. Now, I'm not talking about not knowing what Jesus said. Y no estoy hablando en no saber lo que dijo Jesús. I'm talking about knowing what he said and then saying no. Estoy hablando en saber lo que dice Jesús y decir luego no. That's not being spiritually minded. Eso es no estar en una mente espiritual. And disregarding his instruction to forgive brings us back to having no intention to forgive. Y rechazar su mandamiento de perdonar nos trae de nuevo a la inhabilidad o la falta de intención de perdonar. Sinful anger is any anger that disrupts God's activity in your life. La ira pecaminosa es cualquier enojo que interrumpe la voluntad de Dios en tu vida. It disrupts his purpose for your life. Interrumpe el propósito para tu vida. Anger that produces behavior or actions that disrupt your fellowship with God is sinful anger. La ira que produce comportamiento o acciones que interrumpen su comunión con Dios es ira pecaminosa. I can't tell you the number of people I've encountered over my lifetime No les puedo decir cuánta gente que yo he conocido en mi vida that say, well, if you're like Jesus, que dicen, bueno, si tú eres como Jesús, you'll never get angry. nunca te vas a enojar. You can't get angry. No te puedes enojar. Because Jesus didn't get angry. Porque Jesús no se enojó. They don't know the Bible very well. Ellos no saben la Biblia muy bien. When Jesus overturned the tables in the temple and drove the money changers out, Cuando Jesús les volteó las mesas dentro del templo, he didn't do it by saying, "Now, come on, guys, we gotta go." no lo dijo decir, vámonos chicos, nos tenemos que ir. He made a whip and drove them out. He was angry. Él los sacó a fuerza, estaba enojado. You gonna say Jesus was sinfully angry? Vamos a decir que Jesús tenía una ira pecaminosa. ¿Hay alguien que se atreve a decirlo? See, Jesus got angry also. Jesús también se enojó. But we can follow his example and understand what is sinful anger and what is not. Pero podemos seguir su ejemplo para entender qué es la ira pecaminosa y qué no es. And I'll agree, it's better to never get angry. Y sí estoy de acuerdo, es mejor nunca enojarnos. But listen, if we don't get angry at sin, we're going to let it happen in our life. Pero si no nos enojamos con el pecado, vamos a permitir que siga pasando en nuestras vidas. The thing is, we can't let our anger become sinful. Pero no podemos permitir que nuestro enojo se convierta en pecaminoso. You know, when we're not feeling good, we go to the doctor and he diagnoses our symptoms. Cuando no nos sentimos bien, vamos al doctor y él nos da un diagnosticar de acuerdo a nuestros síntomas. There's some ways that you can tell for yourself, you can tell in others, if sinful anger is at play. Hay algunas maneras que nos podemos dar cuenta si la ira pecaminosa está allí. The first one is unanswered prayers. La primera síntoma es las oraciones sin respuesta. Isaiah 59:1 Isaías 59:1 tells us that God won't hear our prayers if we're being sinful. nos dice que Jesús no oirá nuestras oraciones si estamos en pecado. When we lose God's favor, that's a symptom of sinful anger. La próxima síntoma es cuando hay pérdida del favor de Dios. When we notice a loss of God's blessings, Don- that's a sign of sinful anger. Cuando nos fijamos en una pérdida de las bendiciones de Dios, eso es otro síntoma. One of my favorite scriptures Un- is in Proverbs. Una de mis escrituras favoritas es en Proverbios. It actually rescued my life at one point, Me rescató mi vida a algún punto en mí. saying that if we cover our sins, we will prosper, but if we confess and forsake them, we'll have mercy. Dice que si ocultamos nuestros pecados no vamos a prosperar, pero si confesamos nuestros pecados encontraremos misericordia. And I figured out that I was in the middle of something sinfully wrong because the blessings were gone. Y me di cuenta que estaba en algo pecaminoso porque ya se habían apartado las bendiciones. And part of that was anger. Y parte de eso era la ira. Another
symptom of sinful anger is having the sense of God's unforgiveness towards you. Otro síntoma de esto es el sentido de la falta del perdón de Dios para ti. And you say, but preacher, God always forgives us. Y decimos, predicador, Dios siempre nos perdona. Well, Jesus said in the model prayer, he said, and forgive us our debts as we forgive those indebted to us, or those who have sinned against us. Jesús nos dice en su oración, perdona a nuestros deudores como hemos perdonado a nuestras deudas. You can say, hold on now, teacher. 1 John 1:9 says, all I have to do is confess my sins and I forgive them. Y podemos decir, espera maestro, ¿qué pasa con Primera de Juan 1:9 cuando nos dice que lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y seremos perdonados? Here's your question. Can you truly confess a sin if you're continuing in that sin? Esta es mi pregunta. ¿Verdaderamente podemos confesar un pecado si todavía estamos continuando en ese pecado? And if you're insisting or you're continuing in the sin of unforgiveness, Y, are you really confessing it when you say, oh Lord, I'm sorry for being unforgiving? y si estamos insistiendo en esta falta de perdón, ¿podemos verdaderamente decir, Señor, perdóname por no perdonar? You can't continue in sin and expect God to forgive you of that sin if you're continuing in it. No podemos continuar en pecado y después esperar que Dios nos perdone por este pecado. And really, this is one of the devil's favorite games. Y esto es uno de los juegos favoritos del diablo. You can't play scripture against God, and Satan says you can. No puedes jugar las escrituras contra Dios, pero Satanás dice que puedes. It goes like this. Y va así. And God, I expect you to do what I believe you said, Dios, espero que hagas lo que creo que dijiste, but I don't have to do what I don't believe you said. pero no tengo que hacer lo que no creo que dijiste. And Satan's forces are right there saying, God said. Y Satanás está ahí a tu oído diciendo, ¿lo dijo Dios? Making you question, did God really say that? Did God really mean Y nos hace preguntar, ¿Dios dijo esto? ¿Verdaderamente estaba diciendo esto? that? And we like the part when God said, look, confess your sins and I'll forgive you. Nos gusta la parte cuando la Biblia nos dice, confiesa tus pecados y seréis perdonados. That's easy to believe. Eso es fácil en creer. Not so easy to believe when God tells you to forgive someone who has robbed you of $10,000. No es tan fácil decir cuando Dios nos dice, perdona a una persona que te ha robado $10,000. You see, the games that Satan leads us into playing never work to our favor. Los juegos que el diablo nos trata de participar en nunca van a nuestro favor. We can't choose what God really said. No podemos elegir lo que Dios realmente dice. We can only choose to believe it and agree with it. Simplemente podemos escoger creerlo Again, you can't play scripture against God. de nuevo. No puedes jugar las escrituras contra Dios. I believe God forgives me. Creo que Dios me perdona, But I don't believe God really means that I have to forgive others. pero no creo que la palabra de Dios realmente signifique que debo perdonar a los demás. Well, what does Scripture say? Does not Scripture say both? God will forgive us, but then we're to forgive others. ¿No nos dice las escrituras ambas cosas? Que Dios nos perdona, pero también tenemos que perdonar a los demás. We can't just use Scripture in ways that makes us happy. No podemos usar las escrituras en maneras que nos hagan a nosotros felices. We need to follow Scriptures in a way that makes both God and us happy. Tenemos que seguir las escrituras de una manera que hacen a Dios feliz y nos hacen a nosotros felices. And we're really happy when God's blessing us for our obedience. Estamos muy felices cuando Dios nos está bendiciendo por nuestra obediencia. You know, in Jesus' model prayer in Matthew 6, En la oración de Jesús en Mateo 6, Jesus goes a little bit further than just hinting or suggesting that we should forgive others. Jesús va más allá de sugerir que deberíamos perdonar a los demás. Jesus says it as plainly as is possible. Jesús lo dice claramente. Our
Heavenly Father will respond to us as we forgive others. Nuestro Padre en el cielo nos responderá como nosotros perdonamos a los demás. Now get ready for this one. Prepárense para esto. If we say that we cannot forgive others, Si decimos no podemos perdonar a los demás, we've got to say that He cannot forgive us. ¿dirá Dios que no nos puede perdonar? That's something to think about. Eso es algo que deberíamos pensar en. Because if Jesus says that we're saying to God, listen, God, here's the deal. Si Jesús nos dice que le estamos diciendo a Dios, escucha Dios, I want you to forgive me the same way I forgive them. quiero que tú me perdones a mí de la misma manera que he perdonado a esta persona. And I can forgive all of them Y puedo perdonar a todos ellos, except this guy. menos este tipo. God says, well, I can forgive all of your sins except this one. Y entonces Dios nos dice, bueno, yo puedo perdonar todos tus pecados menos este. Folks, this isn't me. Jesus said it. Esto no soy yo, esto es lo que dice Jesús. He said, tell God, forgive us the same way that we forgive others. Él nos dice que deberíamos pedir perdón de la misma manera que perdonamos a los demás. See, this is a must consideration. Esta es una consideración necesaria. This little two-letter word has ginormous ramifications. Esta palabra o estas palabras en español tienen significado enormes. Look it up in the dictionary. Mi- As means in like fashion, to the same degree, in the same manner. Como también nosotros significa de la misma manera, en el mismo grado, de la misma manera. So God, please forgive me. Entonces Dios, por favor, perdóname In like fashion, de la misma manera, same degree, en el mismo grado, in the same manner de la misma manera that I forgive those that hurt me. que yo perdono a aquellos que me han lastimado. Puts it in a different light then. Nos pone en otra luz, ¿verdad? And it's words out of your own mouth. You know, Jesus said, Y son palabras de nuestras propias bocas. Y Jesús nos dice, think about this. pensemos en esto, By your words you're justified, and by your words you're condemned. por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. You tell God, Dile a Dios, forgive me as I forgive others. perdóname como yo perdono a los demás. It's a heavy responsibility, Esa es una responsabilidad grande and it's a spiritual warfare. y es una guerra espiritual. And that's why Satan is working so hard to get you to believe that you can forgive someone. Y por eso Satanás trabaja tan duro para que tú puedas creer que no puedes perdonar a otra persona Or that we can't forgive anyone. o que no podemos perdonar a cualquiera persona. Now, in your notes, you'll see that I stated this in the affirmative. Y si miran sus notas, van a ver que yo he puesto algo ahí debajo. If we say we can't forgive others, then Father God will say He can't forgive us. Si decimos que no podemos perdonar a los demás, entonces el Padre Dios nos dirá que no nos puede perdonar a nosotros. If we say we just can't find it in our hearts to forgive others, then God will tell us He can't find it in His heart to forgive us. Si decimos que no lo podemos encontrar en nuestro corazón el perdonar a los demás, entonces Dios nuestro Padre nos dirá que no puede encontrar para perdonarnos a nosotros en su corazón. If we refuse to forgive others, Si nosotros nos negamos a perdonar a los demás, then God will refuse to forgive our debts against Him. entonces Dios negará perdonar nuestros pecados contra Él. Now, two things about this. Dos cosas de esto. These are shock statements. Estos son oraciones de shock. I don't dare say what God will or won't do. No me atrevo a decir lo que Dios hará o no hará, But I want us to think about it in those terms. pero quiero que pensamos en estos términos. You know, another thing is, this is not necessarily talking about eternal forgiveness. Otra cosa, esto no está hablando necesariamente del perdón eterno, As much as it is talking about fellowship forgiveness. pero está hablando del perdón en comunión. You know, if we're born again, Jesus has forgiven us. We've been forgiven of our sins. Si hemos sido nacidos de nuevo, Jesús nos ha perdonado, hemos sido perdonados por nuestros pecados, In the eternal sense. en el sentido eterno. But I kind of liken it to sibling rivalry.
Pero me gusta pensarlo como la comunión entre hermanos. When I was raising our kids, they would get in a fight and they wouldn't want to forgive each other. Cuando estaba creando a mis hijos, ellos se ponían a pelear y no les gustaba perdonarse. Linda and I took the same tack. Glenda y yo hicimos la misma táctica. Okay, then. Ok. We turned our backs on them. Y nos dábamos la espalda. Pero estamos, discúlpanos. Tell your brother you're sorry. Dile a tu hermano que te perdone. Dile a tu hermana que te perdone. Forgive your brother, forgive your sister. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana. I can't do that. No lo puedo hacer. Okay. Ok. They get around pretty quickly. I believe that's what God is talking about, because Jesus was talking to his people. He's talking to us when he's giving us how to pray, when he's telling us about a relationship with God. Creo que esto es lo que estaba hablando Jesús, porque Él nos está diciendo qué deberíamos hacer como sus hijos de Dios, cómo deberíamos hablarle a Dios y tratarnos el uno a otro. But one thing we need to understand, Pero una cosa que tenemos que entender, this is very serious with God. esto es algo muy serio con And Dios. it's serious with God because it's serious for us. Y es serio con Dios porque es serio para nosotros. And next week we'll delve into a little bit more about how it's serious for us. Y la próxima semana hablaremos por qué es tan serio para nosotros. And keep in mind that whatever God tells us to do is always for our best benefit, for our best good. Y llevemos en mente que lo que nos dice Jesús que hagamos es siempre para nuestro beneficio propio. God doesn't say, do it because I'm God and told you to. Dios no nos dice, hazlo porque yo soy Dios y yo te dije que lo hagas. God says, do it because don't you understand? I'm your God who loves you. Dios nos dice, hazlo porque no entiendes que yo soy tu Dios y yo te amo. And I don't know about you, but I want the best and the most of God's love in my life. Y no sé de ti, pero yo quiero lo mejor del amor de Dios para mi vida. Father, we thank you so much for the work of forgiveness in Christ. Padre, te damos gracias por el trabajo del perdón en Cristo. And we thank you so much that you enable us to forgive others as well. Y te damos gracias porque nos ayudas a perdonar a los demás. And I just ask that you make that truth in our lives Y pido que hagas esto verdad en nuestras vidas so we can walk in a greater freedom with you, para que podamos caminar en una libertad mayor contigo, by you, and in you. a la par de ti y dentro de ti. And thank you so much for loving us. Y gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén.